Hello, everyone. Un saludo cordial con todos. I'm so happy that today again we can enter into the Gospel of Matthew and dwell there. Hoy también es una gran felicidad poder entrar en el Evangelio de Mateo. Today we will read Matthew chapter 6, verse 19. Hoy leeremos la palabra de Mateo capítulo 6, versículo 19. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Sino hacéis tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. For where your treasure is, there will your heart be also. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. We live the spiritual life of believing in Jesus. Nosotros llevamos una vida de fe creyendo en Jesús. And most people, as they live spiritual life, even before having a spiritual life, they have their own preconceived thoughts about it. La mayoría de las personas antes de llevar una vida de fe tienen ciertos conceptos acerca de la They fe, think they have to do a lot of good works es decir, hacer muy buenas obras, and keep the law guardar la ley, and pray, orar, go to service, asistir al culto, read the Bible, leer la Biblia y evangelize. evangelizar. And they think serving the gospel like that means they are believing in Jesus well. Y piensan que si hacen esas cosas y sirven el Evangelio están creyendo bien en Jesús. However, even though you do that your whole life, it's not spiritual Pero life. para decirlo con exactitud, aún haciendo todas esas cosas no se llega a tener verdadera What fe. spiritual life is it is a part of something that happens inside of our heart. That's what spiritual life is. La fe es un fenómeno que ocurre dentro del corazón humano y es parte, eso llamamos fe. Us seeking God and having faith to believe in God, that's what God calls faith. Decimos que tenemos fe en Dios cuando anhelamos a Dios y tenemos fe para creer en Él. However, what we must know is that Satan has ruled mankind for thousands of Pero lo que years. debemos saber es que Satanás ha dominado al ser humano durante miles de años. As Satan ruled over man for thousands of years, even though it may not appear so on the outside, inside of man we have the heart to want to reject the word of Debido a God. que Satanás ha dominado al ser humano durante miles de años, aunque no nos damos cuenta, dentro del corazón existe un deseo de rechazar Therefore, la when palabra people de just go to Dios. church and talk about that, people say, oh yeah, Por that's eso cuando great. se habla simplemente decimos, oh, nos gusta ir a But la when they iglesia. truly enter into faith and want to live the life of faith, the heart wants Pero to cuando reject realmente that. intentamos creer, surge un rechazo en el corazón. That's why believing in God is not so easy. Por eso creer en Dios no es algo fácil. Everyone has a way to live spiritual life. Por eso, hermanos, cuando llevamos la vida de fe, And when we truly want to serve the cuando Lord, realmente intentamos servir al Señor, in our regular life, we cannot really mientras tell. vivimos normalmente no lo notamos, And there's many people who drink. pero muchas personas beben alcohol. And as they drink, they just think, oh, I can quit whenever I want. Mientras beben, piensan, yo puedo dejar de beber cuando quiera. I'll just drink when I need to, and when things get difficult, I'll stop drinking. Si lo necesito, bebo, y si es difícil, simplemente no bebo y ya. That is how people Así es think. como la gente But piensa. when something happens and they try not to Pero drink, cuando realmente sucede algo y tratan de dejar de beber, before they thought that they could just stop, cuando estaban bebiendo pensaban que podrían dejarlo fácilmente, but they are unable pero to. no pueden. Same thing with computer Lo mismo games. sucede con los Same thing with videojuegos, con el gambling. juego Same thing with drugs. y también con las drogas. It means that there's a certain force pulling you towards drugs, towards drinking, and towards gambling. Existe una fuerza que nos arrastra a consumir drogas, a beber alcohol y a apostar. When we truly want to live a spiritual life, Cuando intentamos llevar una verdadera vida de fe, normally you can't tell. aunque normalmente no lo When notemos, you actually want to pour your heart into spiritual life and go that path, cuando ponemos nuestro corazón para hacer la vida de fe, what you can feel is, lo que sentimos es que, there is a heart inside of me that does not want spiritual life. dentro de mí hay un corazón que no desea hacer la vida de fe. We feel a powerful presence inside of us that pulls us towards evil, sin, and towards deceit. Descubrimos que existe un ser dentro de nosotros que nos arrastra con fuerza hacia el mal, hacia el pecado y hacia la And mentira. how was that presence formed? When Adam and Eve refused the word of God and followed the voice of Satan, Y ese ser se formó cuando Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios y escucharon la we voz de became Satanás. one with Satan. Nos hicimos uno con Satanás. We opened our hearts towards Satan. Abrimos nuestro corazón hacia Satanás. And Satan continually puts thoughts into our hearts. Y Satanás continúa poniendo su corazón dentro de nosotros. He makes us feel things will just go well and things will be fine and beautiful. Cuando Satanás pone su corazón en nosotros, parece que nos va a ir muy bien. We feel like things are going to be well and fine and beautiful.
Surgen pensamientos que parecen que todo saldrá bien y que será algo But in hermoso. reality, things do not turn out so fine and Pero en well. realidad no resulta bien ni se vuelve algo So the hermoso. problem is that, because of this, many people suffer difficulties. El problema es que muchas personas sufren dificultades debido a So eso. some people want to live a good and sincere life of faith, and they want to have faith to believe in Algunas God. personas desean vivir una vida de fe, vivir rectamente, But when they actually sinceramente. want to do it, Pero cuando quieren hacerlo, a heart arises inside of us that hates God, that hates the Lord, a heart fit for destruction. sienten que dentro de su corazón surge un corazón que rechaza a Dios, rechaza al Señor y los lleva a la And when we destrucción. follow the desires of the flesh that arise within us, in the beginning they look good and it's going to be fine. Y si siguen los deseos de la carne que surgen dentro de ellos, parece que les va a ir muy bien. But ultimately, we can see it strongly pulling us towards destruction of ruins, towards Pero inevitable finalmente destruction. sienten con fuerza que los arrastra hacia la destrucción. So, what the Bible is telling us Por is, eso lo que la Biblia nos dice es it que explains these kinds of things to us in detail. la Biblia explica detalladamente esas cosas. So I came to know that these thoughts that arise within me came from Satan to destroy and ruin my life. Así llegamos a saber que esos pensamientos dentro de nosotros nos llevan a la destrucción. A long time ago, a person went to an antique Hace shop mucho tiempo una persona fue a una tienda de and they were antigüedades selling antiques. y estaba vendiendo antigüedades. And among them were rings that kings used to wear. También vendían anillos que usaban los reyes. And the man, he bought one of the rings of the king. Entonces esa persona compró uno de los anillos Paid a del lot of rey. money. Pagó mucho dinero por él And he put that ring on and felt like a king himself. y lo usó sintiéndose bien como un rey. But after a month passed and a year passed, his health got worse and worse. Pero después de un mes y luego un año, su cuerpo comenzó a enfermarse. He thought, what's wrong with me? ¿Por qué mi cuerpo está mal? He got examined at the hospital. Fue al hospital para hacerse But the exámenes, test showed that nothing was wrong. pero no encontraron ningún problema. But the sickness got worse and worse, especially around his finger. Sin embargo, la enfermedad era grave y especialmente en su They dedo. said, what's wrong with your finger? Preguntó, ¿por qué está así mi dedo? He said, I don't know. Le dijeron que no sabían. Since when has it been like Le this? preguntaron, ¿desde cuándo He comenzó said he así? doesn't remember. Respondió, no lo recuerdo con Has anything exactitud. ever happened to your finger? Le preguntaron, ¿pasó algo con su He dedo? said, oh, at the antique shop, I bought a king's ring and I've been wearing it. Respondió, compré y usé un anillo del rey en una tienda de And when they antigüedades. looked closely into the ring of the Entonces king, examinaron cuidadosamente el interior del anillo it had poison in y it. encontraron que tenía A veneno. long time ago, the enemies of a nation wanted to kill the king En el pasado, un país para matar al rey de un país enemigo and gave the ring as a gift to the enemy le king. regaló ese anillo On the surface, it looked like a clean and a fine y ring, aunque el anillo parecía limpio y bueno por fuera, and you couldn't see anything with your por bare más que uno lo eyes. miraba no podía verlo con los But the ring was ojos, made so that poison would slowly seep out and enter the body. pero ese anillo fue diseñado para que el veneno se infiltrara lentamente y entrara al While cuerpo. the man was wearing the ring, the poison entered him, and he had no idea that his health was failing because of Esa it. persona usaba el anillo, pero no sabía que el veneno entraba en su cuerpo por causa del Then anillo. would he keep wearing this ring? Entonces, ¿esa persona volvería a usar el No anillo? matter how beautiful, No, por muy hermoso que se no matter vea, how nice it looks. por muy bueno que parezca el anillo Would he wear ahora, that ring or ¿lo not? usaría o no? He'll never wear it. Nunca lo usaría, He could lose his life. porque podría perder su vida. In the same way, Nosotros tampoco lo sabemos just bien, like the poison comes from the ring and enters the pero el person, veneno fluye lentamente desde el anillo the poison seeps in slowly and ultimately kills the person. y ese veneno entra poco a poco hasta causar la muerte de la Likewise, the persona. evil thoughts Satan puts into our hearts slowly rise up and destroy our lives. De la misma manera, los pensamientos malvados que Satanás pone en nuestro corazón surgen lentamente y nos But people who do destruyen. not recognize this clearly Pero las personas que no conocen con exactitud don't realize it is the thought of the devil planted within them. no saben que es un pensamiento que el diablo puso dentro de ellos They just live according to their thoughts that arise in them. y viven siguiendo esos pensamientos como si fueran There's a propios. story of Judas Iscariot betraying Jesus. Ese día aparece la historia de Judas Iscariote traicionando a When you look Jesús. closely at Judas Iscariot betraying Jesus, it is written that Satan put into the heart of Judas the thought to betray Jesus. Al observarlo detenidamente, está escrito que Satanás puso en el corazón de Judas para entregar a Jesús. So the thought Judas had to betray Jesus did not come from himself. Es decir, el pensamiento de traicionar a Jesús no provenía del mismo A Judas. thought arose in Judas's heart, it would be good to sell Jesus. De repente surgió en el corazón de Judas el pensamiento, sería bueno entregar a Judas was Jesús. shocked.
Judas se habrá sorprendido. Why am I thinking this? ¿Por qué estoy pensando I shouldn't así? think this. Eso no debería Why ser would I betray así. Jesus? ¿Por qué quiero traicionar a Jesús? I should not do that. Realmente no debo hacer esto. Judas himself was shocked. Judas estaba completamente But Judas sorprendido. did not know that thought came from Satan, Pero Judas no sabía que ese pensamiento venía de Satanás. and he ultimately betrayed Y Jesus. finalmente entregó a Jesús. Satan said to Judas, Entonces Satanás le dijo a "You Judas, betrayed Jesus. tú traicionaste a Jesús. You will die. Vas a morir. You'll be cursed. Serás maldito. Kill yourself. Mejor Just suicídate. kill yourself." Mejor suicídate. He began to hear these kinds of things. Y comenzó a escuchar esas voces. Once, a demon-possessed woman came to my church. Una vez una mujer poseída por un demonio vino a nuestra Her iglesia. family asked me, "Pastor, please pray for her." Su familia me pidió, pastor, por favor, oré por So I ella. prayed for the demon-possessed woman. Yo oré por esa mujer poseída. And one day I was out, and when I was coming back, Un día cuando regresé después de salir, this woman was crying so loud. escuché a la mujer llorando fuertemente. I opened the room and she was crying uncontrollably. Abrí la puerta y estaba llorando desconsoladamente. I told her to quiet down, it's so noisy. Le dije que se calmara, que estaba haciendo mucho ruido. But she kept on screaming and crying. Pero ella seguía llorando muy fuerte. Everyone, a middle-aged woman screaming and crying and wailing sounds so bad. No saben lo desagradable que es escuchar a una mujer de mediana edad llorando así. Even a child crying is hard to hear. Incluso cuando un bebé llora es difícil de escuchar. And later I came Y yo again. regresé nuevamente. After a few days, she became a bit more clear-minded. Después de unos días la mujer recuperó un poco la estabilidad. I spoke with her. Yo hablé con ella. "Ma'am, why were you crying that day?" Señora, ¿por qué lloró tanto ese día? She said, "Inside, something's telling me to die. Dentro de mí una voz me decía que muriera. You are not saved. No has recibido la When you salvación. die, you're going to hell. Entonces cuando mueras irás al You're just infierno. better off to die now. Sería mejor que mueras ahora. Die quickly. Muere rápido. Then it'll all be over." Así todo terminará. Satan was so powerful. Satanás es demasiado You fuerte. can't get saved. No has recibido la When you die, you'll go to salvación. hell. Si mueres irás al infierno. You should still get saved. No decía debes recibir la It salvación. didn't say that to her. No decía eso. You're better off dead. Sino que decía es mejor morir. Then it'll all be over. Así todo terminará. Muere. So when she would cross a big bridge, Entonces cuando cruzaba por una puerta grande, it would tell her, "Jump off. de repente sentía el impulso de If you die, saltar. everything's over." Si mueres todo termina. It kept saying that stuff to her. Continuamente escuchaba esa voz. She kept on crying because she didn't want to die. La mujer lloraba porque no quería morir. The people around her weren't telling her to die, Hermanos, esas personas no escuchan una voz audible que diga but muere. Satan puts these kinds of thoughts in Pero people. Satanás pone muchos pensamientos de esos. When I meet with demon-possessed Cuando me people, encuentro con personas poseídas I frecuentemente, ask the demon-possessed people, les pregunto, ¿no escuchas una voz que te dice muere? "Does a voice tell you to Te die?" responden, sí, me dice que muera. "Yes, it tells me to die." Una mujer vino A woman once came to see me. y tuvo una consejería espiritual conmigo. She said she had a friend who was a fortune teller. Ella tenía un amigo que era una The divina. fortune teller told her to start a business. Esa divina le dijo que iniciara un negocio. The business did really El well. negocio le fue bastante bien. Her brother joined the business. Su hermano también participó en el The negocio. mother also helped out. They were so Le happy. ayudaba y vivían felices juntos. And then she got married. Y luego se casó, She met a nice man. conoció a un muy buen They had a esposo daughter. y tuvo una hija. And one day, while carrying the baby on her back, Pero un día salió con su hija suddenly she didn't want to go home. y de repente sintió que no quería entrar a la She casa. didn't go back Y no home. entró a la casa. And she didn't tell her husband about Y it. tampoco avisó a su esposo dónde estaba. The husband went out looking for her. Ultimately, they got El divorced. esposo la buscó y finalmente terminaron She was divorciándose. running her business, Esa persona estaba haciendo negocios y un día la adivina vino a verla. fire your brother and your mother and send them away. A tu hermano y tu mamá, échenla de ahí. I can't do that. Eso no puede ser. What are you talking about? Your business is doing well because of me. ¿Qué estás diciendo? Gracias a quien vives bien y el negocio She was prospera. told to send them away. Pero le insistía que le She echara. fired her brother and told him to leave. Y ella le dijo a su hermano que se fuera. The brother was shocked. Su hermano se sorprendió mucho. Hey, I had a fine job, but I quit that and came here to help you, and now you're firing Yo me? tenía un buen trabajo, te ayudé, dejé ese trabajo por ti, ahora ¿por qué me dices que me vaya? And she became enemies with her brother and El mother. hermano y la madre se volvieron enemigos con ella. She divorced her husband, doesn't know where he is. Y el esposo después del divorcio no sabían absolutamente She nada. became enemies with her mother and Y la brother. madre y el hermano se volvieron enemigos con ella. Now this woman was all alone. Y esa mujer se quedó completamente sola. And then her business began to suffer.
Pero el negocio comenzó a pasar muchas dificultades. She went through a lot of Pasó por hardships. demasiadas dificultades. Life was so painful and Era miserable. extremadamente doloroso y angustiante. She was in terrible distress. Estaba sufriendo muchísimo. But she said right then, somebody quietly spoke to her. Entonces un día alguien le habló suavemente. June, it called out. June la llamaron. But there was nobody there. Pero no había nadie alrededor. But she kept on hearing the Sin embargo, voice. escuchó una voz dentro de sí. Aren't you tired? Estás sufriendo, ¿verdad? You're tired, aren't Estás you? cansada, ¿verdad? Aren't you exhausted? Estás agotada. I will give you peace. Yo te daré la paz. The voice was so gentle. La voz era muy suave. I'll give you peace. Yo te daré paz. It made her feel so Eso le dio reassured. mucha tranquilidad en su corazón. Go to the window. Ve hacia la ventana. She opened the window. Abrió la ventana. She opened the window. Abrió la ventana. Jump. Salta. Then you'll have peace. Entonces tendrás paz. You can forget everything. Olvidarás todo. You'll be safe. Estarás segura. You'll have peace. Tendrás paz. She opened the window to jump, and it was the 18th floor. La mujer abrió la ventana y quería saltar, pero el piso 18. That evil spirit Es decir, ese espíritu maligno tried to send her to quería destruction llevar a la mujer a la and destrucción. was trying to make her commit suicide. Y estaba tratando de hacer que se suicidara. If she was with her mother and brother, it would be hard to commit suicide. Pero cuando estaba con su madre y su hermano era difícil suicidarse. So it separated her from her husband Entonces él separó al esposo de ella and put her through unbearable y suffering. ella quedó en sufrimiento insoportable. And after that, one day she came to me and she received counseling and received salvation. Después un día esa mujer vino a verme y después de tener comunión recibió la And now she salvación. lives serving God joyfully and faithfully. Y ahora vive sirviendo a Dios con mucha alegría. The more I think about it, the more thankful I Cuanto más am. lo pienso, más agradecido estoy. Ultimately, people don't know that their thoughts are from Pero Satan. como no sabemos que esos pensamientos vienen de Satanás, Most people are deceived by their thoughts and they follow them. la mayoría de las personas siguen los pensamientos que surgen dentro de So when I do ellos. something, it seems like it's going to go well, become beautiful, and turn out successful. Entonces parece que todo saldrá bien, que será hermoso y maravilloso. But when we actually do them, it's not like that. Pero cuando realmente lo hacemos, no resulta It así. becomes very painful, difficult, and hard. Es muy doloroso, difícil y duro. So what happens to people is Entonces lo que hacen estas personas people es just blindly follow their thoughts and everything gets destroyed and falls apart. seguir esos pensamientos sin darse cuenta y terminan destruidos en sufrimiento. However, the people who know how to think, they can say, in these troubles, the only one who can help me is God. Pero las personas que piensan correctamente saben que en medio de la dificultad solo Dios lo But puede when we want ayudar. to come and believe in God, Pero cuando intentamos creer en Dios, another heart comes to us. otro corazón viene dentro de nosotros. There's no hope there. No esperes nada. It's exhausting. Eso es aburrido. It's so embarrassing to evangelize. Es vergonzoso Reading the evangelizar. Bible makes you sleepy. Leer la Biblia te dará sueño. In that way, it keeps blocking the path of spiritual life within us. Y así bloquea continuamente el corazón de fe dentro de And nosotros. afterwards, it strongly leads our hearts towards the flesh, towards lust, pleasures, and a riotous life. Y luego nos arrastra hacia la carne, los deseos, el placer y la corrupción. Even though people try not to become riotous, Aunque las personas no quieren volverse they become corruptas, riotous and evil. terminan volviéndose corruptas y malas. Who would ever want to become a murderer? Hermanos, ¿quién querría convertirse en Who wants asesino? to become a drug ¿Quién addict? querría convertirse en Who drogadicto? wants to become a con ¿Quién man? querría convertirse en estafador? Truly, everybody is resolved to live sincerely and Todos good. decidimos vivir una vida buena y limpia. But Satan continually works within us to bring us to ruins, to make us sin and be destroyed. Pero Satanás continuamente nos lleva a la destrucción, a la ruina y al pecado. So people who have lived spiritual life, what they feel Por eso los is, que han vivido la vida de fe sienten esto. if I follow my thoughts, it'll destroy me. Si sigo mis propios pensamientos, seré destruido. I should not follow my No debo thoughts. seguirme a mí mismo. Following my thoughts will destroy me. Si me sigo a mí mismo, realmente seré destruido. They are able to have those kinds of thoughts. Ahora las personas comienzan a tener ese tipo de People who have pensamientos. such thoughts, Las personas que tienen esos they pensamientos begin to build a spiritual life from the very foundation. comienzan a formarse desde el fundamento inicial de la fe. I should not follow my thoughts. No debo seguir ese My pensamiento. thoughts will destroy me. Ese es un pensamiento que me If I destruye. live my life like this, it'll destroy Si me. vivo así, voy a ser destruido. They get to have that kind of a heart. Y comienzan a tener ese corazón. But those who do not, Pero las personas que no son así,
They just follow whatever thoughts they have. Simplemente siguen los pensamientos que están dentro de ellos. They follow their thoughts, but they just get angry and they strain, and that's what happens. Siguen sus pensamientos pensando, se enojan y se esfuerzan por hacer las cosas a su But what the manera. Bible says is, Pero aquí, ¿qué dice la Biblia? lay not up for yourselves treasures upon the earth. No os hagáis tesoros en la tierra. Most of us want to hold on to our property and treasures for ourselves. Hermano, la mayoría de nosotros queremos tener nuestras riquezas y tesoros para Lay up nosotros for mismos. yourselves treasures in heaven. Sino hacéis tesoros en el cielo. Because if I store it up with Porque God, cuando los deposito en Dios, God knows to give it to me when I need it. sé que Dios me los dará cuando lo necesite. So from that time, I learned how not to store treasures on earth, but to store them in heaven. Desde ese momento aprendí a no acumular tesoros en la tierra, sino en el So how cielo. I lived my life was, La vida que viví fue así. after I got married, I had my first child. She was a Me daughter. casé y tuve mi primera hija. She was a beautiful and good daughter. Era una hija muy hermosa y buena. And when she was 2 years Pero old, cuando tenía 2 años, she went outside to play with the neighboring estaba jugando child. con los niños de la casa vecina. The neighbor child pushed my Y los daughter. niños empujaron a mi hija. As she fell, the door towards the kitchen swung open and she fell onto a coal fire. Ella cayó y la puerta que daba a la cocina se abrió detrás de ella y cayó sobre el brasero de When I carbón. came home that evening, my daughter's hand was wrapped in bandages. Cuando regresé en la noche, mi hija tenía la mano vendada. I asked my wife, honey, what happened to Unsuk? Le pregunté a mi esposa, cariño, ¿qué pasó con nuestra She got hija? pushed by the neighbor's child. Me dijo que fue porque la empujaron en la casa And then I vecina. held my sleeping daughter. Tomé en brazos a mi hija que estaba And I durmiendo. prayed to God, Oré delante de Dios. God, please let Unsuk's wound heal quickly. Dios, por favor, sana rápidamente la herida de I mi asked that hija. Unsuk would truly be healthy, Por favor, haz que esté that her completamente wound sana would not scar. y que no le quede ninguna That's how I cicatriz. prayed. Así oré. While I was praying, a thought came to my heart. Mientras oraba, surgió un pensamiento en One mi single corazón. thing came to mind. Una sola cosa comenzó a venir a mi mente. Up until then, I had always thought that when I get married and have kids, that I would raise them properly. Hasta entonces pensaba que cuando tuviera hijos los criaría correctamente. When I saw children who had bad manners, I used to think, how could they raise a child like that? Cuando veía niños malcriados pensaba, ¿cómo pudieron criarlos así? I used to think that when I get married and have kids, I'm going to raise them properly. Siempre pensé que criaría a mis hijos correctamente. But when I saw that my daughter fell onto the coal fire and that she was burned, Pero cuando vi a mi hija que se quemó al caer en el brasero, how frightened and shocked she must have been as she fell and got burnt. pensé cuánto miedo y sorpresa debió haber sentido Even though ella. we lived together, Vivo en la misma casa, even though I'm her father, I could not help her even a tiny bit. pero aunque era su padre no podía ayudarla en lo absoluto. Right then, I realized that there was nothing I could do for my daughter. En ese momento comprendí que no podía hacer nada por mi In my hija. prayer, I said, God, I entrust my daughter into your hands. Entonces oré, Dios, encomiendo a mi hija en tus I manos. realized I could do nothing for my daughter. Comprendí que no podía hacer nada por ella. From then on, I entrusted my daughter into God's hands. Desde ese momento encomendé a mi hija en las manos de And Dios. then I had a son. Luego nació mi hijo And yes, my son is my son. y él me llama, ¿verdad? Él es mi So hijo. my son sees me and calls me father. Y él me llama padre, padre. But in my heart, I said, God, Pero en mi corazón dije, Dios, can I take care of my son better? Or can God the Father take care of my son better? ¿podré cuidar mejor a mi hijo? Tú, Dios Padre, lo cuidarás mejor. From that day on, I let go of the heart in me that he is my son. Desde ese día dejé de pensar en él como mío. And of course, he's my beloved son. Por supuesto, es un hijo amado, But God now, he's your son. pero ahora es el hijo de Dios. God, you raised this son. Que Dios lo críe, And God, you que protect Dios this lo son. proteja. And I got to have the faith to believe in Tuve God. fe para creer en Dios. And as I grew older, Comencé a envejecer. when people get older, they make all kinds of preparation for their elderly years. Otras personas preparan muchas cosas para su vejez. Me preparing for my elderly years versus God preparing it, you cannot compare. No se puede comparar preparar mi vejez yo mismo y con lo que It's Dios so la much better prepare. for God to prepare for my elderly years. It's nothing if I do it. Comprendí que es mejor que Dios prepare mi vejez porque yo no lo hago To have nada. God prepare for my elderly years, Para que Dios prepare mi vejez, I didn't prepare anything for my elderly years. no hice nada por mí mismo. What could I do anyway? Save some money? What more could I do than that?
Lo único que podría hacer era ahorrar algo de dinero, solo eso. But it's so amazing. God has Desde kept me entonces es healthy. maravilloso ver cómo Dios me mantiene And I was so saludable. thankful God prepared everything for my years. Y estoy muy agradecido porque Dios prepara todo para mi vejez. What I do and what God does cannot be compared. No se puede comparar lo que yo hago y lo But que because Dios people do hace. not truly believe in God, Pero como las personas no creen completamente en Dios, instead of giving everything to God, aunque pueden entregar todo a Dios, and when God helps you, that's so aunque Dios good. los ayude y eso sería lo But people are mejor, afraid that God will take and not quieren give. perderlo o que Dios se lo quite. People are bitter in giving to Y God. son tacaños para dar a Dios, And instead, they think storing it up in the bank is truly wise. y piensan que acumular en el banco es sabio. But the people who don't believe in God ultimately use their own methods. Incluso los que dicen creer en Dios terminan usando sus They propios say they métodos. believe in God, but they have their own ways. Y aunque dicen creer en Dios, confían en sí mismos. And everyone, this is very important. Hermanos, eso es muy The importante. people who don't believe in God, Las personas que no creen en Dios they try this and that to prepare this and that. se esfuerzan en preparar muchísimas cosas. But when it's time to die, Pero cuando llega el momento final de la many muerte, people realize they have failed in life and are regretful. muchos se dan cuenta que se fracasaron y se arrepienten. Because what I do cannot compare with what God Porque no se puede does. comparar lo que yo hago y lo que Dios hace. Protecting yourself cannot compare with God No protecting se puede you. comparar protegerme a mí mismo y que Dios me When you proteja. stop trying to protect yourself and trust yourself to Cuando God, dejo de protegerme a mí mismo y me encomiendo a that's Dios, when you get to live the most beautiful and blessed life. entonces vivo la vida más hermosa y bendecida. So don't lay treasures up on earth for Por eso yourselves. no acumulen tesoros en la tierra, Store them in heaven. acumúlenlo en los cielos. That's far more Eso es profitable. más beneficioso. But people think if I store it with God, it's going to be Pero God's. pensamos que si lo acumulamos en Dios deja de ser nuestro. We think it's not ours Y anymore. creemos que solo es nuestro cuando yo lo So we tengo. want to store up our Nos own. gusta acumular para nosotros mismos, In this way, there are many people who do not trust the storehouse of God. porque muchos no creen en el tesoro de Dios. I hope that all of you will believe God and store up much in God's Por eso espero que storehouse. todos ustedes crean en Dios y acumulen muchos tesoros en su reino. Thank you. Gracias. I'll see you again next Nos time. vemos en la próxima. Many people go to church, but their hearts are not free from sin. They remain in guilt and condemnation even though they believe in Jesus. Pastor Oksu Park's best-selling books have led millions to understand how Jesus' blood fully washed away their sins once for all. Through Pastor Oksu Park's Tabernacle book, I gained a deep understanding of the meaning and significance of the tabernacle, as well as its furnishings. Not only does Pastor Oksu Park explain about the physical aspects of the tabernacle, he also explains about the spiritual, how the tabernacle ultimately points to the image of Jesus Christ, and also how Jesus Christ would achieve eternal redemption for us in the eternal tabernacle. If you want a deeper revelation of the tabernacle, as well as what Jesus Christ ultimately achieved for us, I highly encourage you to read Pastor Oksu Park's Tabernacle book. Through the eternal promises of God's Word, not emotions, you can finally know you are truly saved. Find Pastor Park's books on Amazon.